in school ni Duday. Hi, first day in school. I already come to my school. Oh. Ay, karon kay may panahon dahil. Si Mama ang mag-wait ka sa imo sa gawas ha. Sa covered court ha. We have to wait to walk. Oo. Magulat na si Mamang sa imo sa gawas. Kaha na lang gani kay pasuyupan nila. Niya wala say ulan gahapon. Malamala na. Dalan na. Kaya haba ng dalan. Hmm? Pero pamani kay adjust raman sa oras. Lagsik-lagsik na day. Mamidjas karon lagsik-lagsik na. Busy na katinghatod na guys mga estudyante. Iday. First day in school na akong partner. Karon lang sa amin nagpahatod kay nag-adjust pa sa oras. Day. Ha? Oh, dali na, pas. Excited kayo mong bata. Papang! Dini, sit down sa kupon ba? Dini. Saan sabi si Krumiger? Krumiger! Yan na. Excited kayo mong bata mas kilaw. Ay! Lah, bi? Stan. Ini dapat itu kan I welcome back to school. Ayo sana yung tao ni mo. Ayo sa excited kayo eh. Tentang ka sana yung mga bag nga na snack. Ay na lang. Isrit lang. Ginawa ko. Basag na ka uniform lang tinindugan.
Ayuhang tiil. Okay, ana. Ana. Sus. Insert mga insert na ni tita be. Ambi sabi. When we first time we go into my new school, the first time you say pathway, but yeah, it's walkway. Okay. Wrong si mamang ba? Yeah. Teach mamang. Teach mamang more. Magtuon ka Bisaya. Tuon ka Bisaya. Talk. Ha? Dini. Butang na sa imong bag dini. Ano sa? Uy, open naman ang room. Open na ang room ni Duday. Mama niya, teacher. No, it's not a teacher. It's a tatay. Okay, dini ito bang? Dini. Hala. Naman rin may gagaw ha. Kaya ito na. Di transfer mo dahil gapon may gagaw diya ha. I like that. Dini ito bang? Wow, amang partner oh. Ayun straight ang hand. Straight ang hand down. Dili man na siya i-insert. Anak man na siya kay naman ay pop o imong blouse o dili na no need to insert man na siya tita kay wrong tita ba? Baby. Nag-open na imong room. Ana, put your hand in the pocket. Put your hand in the pocket. Ya ato bang din. Okay, lalaki gyapon. Ayo pag lalaki kanang straight lang. Dili mo binatirol Ginoo ko sa kong apo. Isit lang ba? Nya na excited di ka na siya malakaw eh. Chromie girl. Supported. Ay, nana teacher. Morning teacher. Nana si teacher. Ada one. Hmm. Mom, there's the other teacher. You greet teacher. Good morning. But there's the other teacher. No, that is your teacher. No. How about that? How about that girl? How's it? Tanawa. Well, I'm your teacher. Hala. I don't know why. I don't know Ya, duha why man there's god mo hay siya nga. Oh, it's the teacher. That is your teacher. Teacher is in the afternoon. But you are enrolled in the morning. Hala, dili pa mo sulok man.